सैयद सदाकत अली हाजिर खिदमत है। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह यासीन में से आयत 68 से लेकर 70 तक पढ़ेंगे। तो आइए कुरान पाक खोल लीजिए, सबक की इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु रा बारीक होगा। वमन नुअम्मिरहु, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नून साकिन के बाद नून आ रहा है। पिछले सबक में आपने पढ़ा था नून साकिन के बाद लाम आया था, तो वहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि ये भी नून जो है हुरूफ यरमलून में से है, यहाँ पर गुन्ना यानी इदगाम माल गुन्ना होगा। यहाँ पर आवाज़ नाक में जाएगी। वमन नुअम्मिरहु, नुनक्किसहु, काफ बारीक है। नुनक्किसहु फिल खल्क, काफ पर कलकला करेंगे। नुनक्किसहु फिल खल्क, अफला याक़िलून, वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, शिअर, यहाँ इसको शे नहीं पढ़ेंगे, शी पढ़ेंगे, शी, शिअर। वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, वमा यंबग़ी लह, वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, वमा यंबग़ी लह, इन हुवा इल्ला, नून साकिन के बाद हुरूफ इजहार में से हा आ रहा है। यहाँ पर आवाज़ नाक में नहीं जाएगी, इजहार होगा। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन, मीम पर गुन्ना होगा। ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन, लियुंज़िर मन कान, मन नून पर इख्फा होगा, आवाज़ नाक में जाएगी। मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु, अलल काफिरीन, अलल काफिरीन। नाज़रीन, आज का सबक जो हमने पढ़ा है, यही सबक आपको अपने दो बच्चों से सुनवाते हैं। सबसे पहले ये सबक आपको सुनाती हैं आमिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له شاباش. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. کافرین. آئیے اب اسی سبق کو ہم سید اویس علی سے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت 68 سے لے کر 70 تک پڑھی. آئیے اب انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق اللہ العظیم. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت 68 سے لے کر 70 تک پڑھی اور بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی. آج کی تلاوت جس لہجے میں نے پیش کی اس کا نام ہے رست. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.